na paresire onong pol ako toko na singre pom owes a Jesus ngi. Na owel paninuong na ovel pol ini ilewain langare, na watitaling iaulonga ngi a John ilewain langare. Aveto, Jesus kene yoma ol paninuong ngi toko abele, ini inga ilewain langare ako woma ol paninuong. Na Jesus ile mimirengi ako paresire onong pol ile kimaing ve toko pulua ako opanes mako i plosput a Judea ma ilowerer a ipe a Galilila. Na ipanes a God ilemi, mako ipanes so ako Yesu a ipe a Samaria lemipat. Mako ivel pol ngere mako ion a Sikar ako a ipe a Samaria. Na remaken itodinga nge ulwe ipe ako Jacob isungi a itun a Joseph ngi. Na Jacob yadei meta ako itoi ibodngi. Na nang deki imit poa. Na Jesus imolos nge esong mako idawi nge dei metaken. Na sing Samaria anga ako iyesme mo isabe. Ma Jesus iriaive sungu deime mododin. Na ile wain langare owes arem pom nga lale mo owol aning. Ma sing Samaria anga ken kene yolali le riongve. Iboba ke ongnonga de adongi ongaken kene ini Juda. Na do ake ini Samarianga. Na iri venenaken enike Judare onisilal Samariangare. Na Jesus yolal ile riongve. Arove lomumire senunge agodi le sungong. Nange toko ako inonga de aongi. Maken aro ongnong aingi. Naro isungput de ako isung mimiong aongi. Lamako singaken kene yolal werermuna Jesus ile riongve. Omdei pokina avele. Na dei ake ibod a volo lemi ako ilukuluku. Naro ong save dei ako isung mimiong a penkadol Na titevimem a Jacob. I toa dei metake. Ma isungui a demngi. Imun kene ome itutunre o din mun nge nomenga. Ome ole mekerem areko o dealir. Orbusnga o din nge. Ava lomum akove ong pum nge a Jacob. Lama Jesus yolal ile riongve. Tokokoy areko aro o din nge dei ake. Aro dei ipun werer munor. Aveto areko o din dei ako aro do sungi. A orngi ipaburbur aro dei ipun werera ol oravele. Na dei ako aro do sung a orngi aro ivelpol rangave ini dei poboblainga a olemi. Na dei aken aro isung mimiong ako aro ilevusonga avele a orngi. Na singaken iria Jesus ngeve. Do sisve aro ong sung dei aken adongi. Maken aro dei ipunol do avele. Naro do isme mo do save werer dei aveleol. Lama Jesus iriave. Esmo ria tele wom tomonga mo yisme. Mako singaken yulal ile riongve. Do ake iwak avele. Ma Jesus iriaive. Ongrinu nga ko iwam avele. Iwam orlim tel lali. Na toko aken ru. Do mupaini obod tomo olngi pel. Aken kene ini iwam nunganga avele. Na lom riong aken inunganga. Na singaken iria Jesus we. Tokopom nga lemik mire akobe. Ong ini a God ile riong elngai. Na nomenga titevimemre olotuala God a tete ake. Aveto domu Judare o rive Jerusalem ini penako arote lotual a God nge. Lama Jesus iriaive. Dori nunganga awonge. Nang ako aro yisme ako tokokoere aro olotual ol titemera a tete ake aveleol. Na akola Jerusalemun avele. Domu Samaria angare orive domu olotuala God. Aveto lomumu mirenge avele. Aveto dem Judare dem lotuala God ako lemme miresenunge Enike dem pawurbur aro dem ritet nge. Sobengalo ako aro God yel werer ile tokkoerenge. Na nang ako aro yisme na ivel pol lale. Ako tokokoere ako olotuala God
aro o lotuali nge a oniriringa ile angenging. Aken ini lotuang nunganga. Aken ranga ve ako God isis ve aro tokokoere aro o lotuali. Eneke God yoni inga ako ivod. Na tokokoere ako o lotuali aro o lotuali nge a oniriringa ile angenging. Aken ini lotuang nunganga. Masing aken yolal ile riong ve. Lemik mire ako ve. Toko ako God ya tiali ve aro yel wirer ile tokokoere aro yesme. Na nge wop lemi ako i velpol nge aro iritet it nge ur alabus nga. Na Jesus yolal ile riong ve. Na do reake do palav tomong iwong. 27. Riong po ngay ribeneke. Jesus iri riong agelal nga ko tokokoere uranga ve ini umitalemia. Na auri avele na ko Jesus ile wain langare o lo werer ma o depol ako ileng-leng tomo ni singaken ma o kukuk nge. Aveto waya avele ini naive ong sisneke ainge. Eve ibobake ong leng-leng tomo ni singaken lama singaken i mudong lelu yadei pokin na ilo werer arempom ngala ma iria toko na singre ve. Domu wisme mo o depol toko umole ako iripot uralabus nga ako do maino menga. Ava ini toko aton godi ate alive aro yel werer ile toko koere mako o plospot arempom nga aken ma o wis a Jesus ngila. Lama ile wain langare o riengeng a ingeve. Pamiralinga isivinga ako aro ong antel abito yulal ole riong ve. Okaning ibod ako arodo ani. Ako lumumi ring yavili. Na ile wain langare onin werer pelo sivinga ve. Ava toko isungu yaning lale. Lama Jesus iria urngive. Okaning kene ivene. Arodo pane singa God ilemi ako ipakeu dome. Narodo pavus ile omai ngelonga ako isungi adongi. Na lomuriong omole ibod ako irive. Aro ngov orpenelibus tel lamo aning ipaburbur nge lelnga. Ave doriadom o desenusenu tel toko areko oranga veini o metale miare. O paburbur nge lelnga lale. Na lelinga yel yolunga lale. Na ranga ve ako i pain tomoal aning. Na i pain tomoal toko remo aro owel mimiong ako aro ilebusonga avele. Na toko inga tomo nge toko lelinga aro orpaini olemisi venga tomo epel. Na riong ake inunganga na ivene. Toko mole iyo aning aumeta. Na toko relnga ileeli. Na dopake domu agod ya umeta ako domu woma nge avele. Mo olel nge. Na toko relnga pelie olesteeli. Na domu wel opoaling nge ole omaingaken. 39. Riong po ngay ribeneke. Samaria anga pulua ole miong ya Jesus. Lama Samaria nga pom ako arempom nga aken onong pula sing aken ile riong veno ako. Iripot urariko do oma inomenga mako ole mio ol nga Jesus. Lama Samaria angari pom owes ainge ma onong a Jesus ngeve aro ivot tel aurngi. Mako Jesus ivod aurngi nginang ur aini. Na pulu amun ako olemyo ngei eneke onong pol ile panong pulong. Ma oriasing aken ve lemimemo ngei ngelom riongre kene avili. Sivingemem them nong pol ile riong ma lemimem mire akove tokore ake ini toko ulue angari ole pamimionga.